सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आज हम कुरान मुक़द्दस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जिन आदतों की बुनियाद पर अल्लाह खुद उस बंदे से मोहब्बत नहीं फरमाता और अल्लाह को ऐसे बंदे नहीं भाते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, व अम्मल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। और वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनका नेक उन्हें भरपूर देगा और जालिम अल्लाह को नहीं पाते। यहाँ पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ईमान वालों के उन कामों का तज़किरा फरमाया जो नेक अमल हैं, अमल साले हैं। जब कोई साहिब ईमान अमल सालेह करता है, नेक अमल करता है, तो अल्लाह उस नेक अमल करने वाले से मुतालिक फरमाता है, फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, अल्लाह उनका नेक उन्हें भरपूर देगा। ये वादा किसी और का नहीं, ये माबूद बरहक का वादा है, पालनहारे हकीकी का वादा है, ahkamul हाकिमीन का वादा है। ऐसा नहीं कि नेक अमल करने वाले को मामूली अज्र दिया जाएगा, बल्कि रब फरमाता है भरपूर उसका नेक उसे अल्लाह अता फरमाएगा। और अल्लाह की शान ये है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह वायदा खिलाफी नहीं फरमाता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान वालों को चाहिए कि वो नेक अमल करें और नेक अमल करने के बाद अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर तवक्कुल करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उस नेक अमल का बदला अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। लेकिन अपनी नेकियों पर, अपने अच्छे आमाल पर गुरूर करते हुए किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जो परवरदिगार जल्ल जलालहू नेकियों पर अज्र अता फरमाता है, वही पालनहारे हकीकी, नेकियों पर इतराने वाले और जुल्म करने वालों को मेरा मौला पसंद नहीं फरमाता। याद रखिए, जुल्म करने वाला जुल्म क्यों करता है? कोई भी इंसान अगर किसी पर जुल्म करता है तो ये उसी वक्त करता है जब उसके दिलो दिमाग के अंदर ये बात रच बस गई होती है कि वो उससे बेहतर है या बड़ा है। तो अगर कोई शख्स किसी को कमतर समझे और कमतर समझकर किसी पर ज्यादती और जुल्म करे, तो मेरे मौला को जुल्म करने वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं, अल्लाह को ऐसे बंदे नहीं भाते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जुल्म की डेफिनेशन क्या है? तो जुल्म की डेफिनेशन ये है, वज़उ शैइ अला गैर महल्लिही, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिस चीज को जिस जगह के लिए बनाया है उसके अलावा उसको रखना, यह है जुल्म। हाथ बनाए हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किसी की मदद करने के लिए, लेकिन अगर कोई इसी हाथ से किसी इंसान को मारे, ज्यादती करे, जबर करे, सताए, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ऐसे काम करने वाले के हवाले से उसके इस अमल को जुल्म फरमाता है। और जब कोई ऐसा काम करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उस बंदे से मोहब्बत नहीं फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से पूरे आज़ाए बदन को ले लें। आप अगर आज़ाए बदन को लेंगे तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हाथ किसी के सर पर शफकत से रखने के लिए हैं, हाथ हलाल ग़िज़ा को खाने के लिए हैं, हाथ किसी मजबूर और बेकस को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए हैं, हाथ किसी साइल के सवाल को पूरा करने के लिए हैं,
ہاتھ کسی یتیم کے سر پر پھیرنے کے لیے ہیں۔ ہاتھ اللہ نے اس لیے نہیں عطا فرمائے کہ کسی کمزور کو دھکا دے دیا جائے، کسی کمزور پر زیادتی کی جائے، کسی کمزور پر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا اس وقت جو بے چینی کے شکار ہے، بے قراری کی شکار ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان پر جب ظلم کرتا ہے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور انسان جب کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو پروردگار جل جلالہ اسے قرار کی دولت عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہاتھ سے اگر آپ نے کسی غریب کی مدد فرمائی، بے چین نہیں ہوں گے۔ ہاتھ سے اگر کسی یتیم کے سر پر آپ نے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا، آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اگر اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر ماں کے ہاتھ کو آپ نے چوم لیا، آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کی طبیعت بے چین اس وقت ہوگی جب ہاتھ سے کسی مجبور کو دھکا دے دیا، کسی کمزور کو گرا دیا، تو آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہاتھ اس لیے بنائے ہی نہیں کہ آپ اس کے ذریعے کسی غلط کام کے اندر اپنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ یہ ایک مثال کے ذریعے میں نے دھکا دینا اور چیزوں کے حوالے سے میں نے بتایا۔ آپ اس پر مزید غور کر سکتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، پیر کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، زبان کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، آنکھوں کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، جس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے رب نے منع فرمایا ہے، وہ سب ظلم کے دائرے کے اندر آ جائے گا۔ اور جب اپنے ہاتھ، پیر اور اعضائے بدن کا استعمال اللہ کے قانون کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر قرار نصیب ہوگا، اور آپ کو اللہ رب العزت جل جلالہ سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو آج سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں سے محبت نہیں فرماتا، اور جو لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ کو بھاتے نہیں ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو ظلم کرتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔